प्रतिसाद मेळटा कारण एक एज्युकेटेड आनी बरो सोशल वर्कर ती खांडेपार ह्या पंचायतीक आमकां कॅन्डिडेट मेळिल्लो आसा तो बाब एडवोकेट रामदास तेमयेकार आनी घरा घरान जेन्ना वयता तेन्ना लोक आमकां बऱ्या प्रकारे स्वागत करता की बरें केलें म्हणटा तुमी आनी बरो कॅन्डिडेट दिल्लो आसा म्हणून डेफिनेटली आमकां ह्या सावेऱ्या वेऱ्या वागुर्मेक पंचायती बरी वोट मेळटली अशी आमी अपेक्षा करता. आज सकाळी आमी ZP जिल्हा परिषद इलेक्शना खातीर प्रचाराक वेरे आयल्ले आसा आनी हांगा आमकां लोकांचे बरे प्रतिसाद मेळत आसा. ते भायर लोक सायलेंट वोटींग म्हणून खुबशे करतले आनी आपले रिजल्ट दाखयतले. दे वील गिव देअर सायलेंट वोटींग टू अस. आमचो जो उमेदवार आसा तो जावन आसा एडवोकेट रामदास तेमेकर. ही इज वेल वर्स्ड विथ हिज पेन एंड विथ हिज स्पीच बिकॉज ही वील डू द वर्क. तो आपलो काम करून दाखयतलो. ते लागून हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, प्रत्येक लोकां कडेन मागता की भायर येवन भरघोस मतांनी रामदास तेमेकराक निवडून हाडचे आनी हाताक सपोर्ट करचे. धन्यवाद. The voice for Coin.